Dobar dan i dobrodošli u drugu sezonu Špice s Macanom. Biće nešto drugačije, pa da odmah krenemo na taj drugi način. Pijemo kavu na špici sa zanimljivim ljudima od kojih ćete nešto naučiti. I to su danas Marijan Palić, kako si nam rekao da si ti? Strateg za digitalni marketing. U politici ili svugdje? U svugdje, ali i u politici u zadnje vrijeme. U zadnje vrijeme, da. Ali gdje više para ima, u policiji ili ono svugdje? Ovisi s kim se radi. Ok. Dobar odgovor. Dobar. A Maro Lovanja, ti si? Medijska gatara. Medijska gatara. Nemoj me, sad ubićeš nam cijelu Idem struku. tvojim stopama. Ubićeš nam cijelu struku političkih analitičara da ispadamo su gatare. Sad nakon ovoga podcasta će svi govoriti da su oni politički analitičari gatare. Ne? Dakle, ti si direktor agencije Narativ. Znači, to PR agencija prvenstveno. Tako? Kako se predstavlja? Komunikacijska agencija. Od digitala do politike. Znači, sve. radite sve. Znači, danas idemo prema toj integraciji pa radite sve. Sad što mislite, zašto ste vi danas zanimljivi ljudima? Zašto ste vi bili zanimljivi? Zašto sam vas pozvao u prvu emisiju? Pa možda zato što dolaze izbori. Dobro, pa je li to tema koju se priča na špici ili koju se priča na kavi? Je. I tu sam evo, čisto da vam dokažem da zbilja pričamo o kavi. Evo, tu sam donio Ericsson Nikola Tesla imao 75 godina ovaj tjedan. Ovo im je novi dizajn. I onda sam donio ove šalice samo da kažete, da znate zašto ćemo raditi ovaj podcast, jer kaže bright minds creating brighter future, znači pametni ljudi koji stvaraju pametniju budućnost. I zato su ova dva momka tu, jer su oni neka mlada garda, ja sam već star za njih. I da čujemo što oni znaju, što znaju o ovom stvarima reći, pa ćemo ići odmah u glavu. Prvo bi ja riješio ove predsjedničke izbore, jer će svi pričati o predsjedničkim izborima. Subota je drugi dan prikupljanja potpisa, ako se ne varam. I onda na špici o čemu pričamo nego o predsjedničkim izborima. I ajmo mi, ja bih da ude ovo u glavu uvijek. Tako okay. Da, što mislite, Marijan, što misliš ko će biti pobjednik na izborima? Pa ne mislim samo ja, nego mislim većina ljudi pretpostavlja i misli da će Milanović dobiti ove izbore dosta lagano. Maro? Ista stvar, ne vidim momentum izazivača. Ja sam tu treći, znači ja isto tako mislim da će biti Milanović u ovom trenutku prema Ipsosu, prema, ajmo reći, najrelevantnijoj anketi, to je razlika od 11% bodova, 10-11% bodova, što je velika u ovoj fazi, jer mi smo ušli de facto u zadnji mjesec kampanje, pojavljuju se tek danas prvi plakati, to ćemo svi po pravilima. Zato sam vas i pozvao da samo kažete je li to kasno ili ne, pa ćemo komentirati malo kampanju, ali zašto smo toliko sigurni da neće stići? Evo. Pa ja mislim da je ključno za svakog izazivača imati momentum. Ako nemaš momentum, nemaš šanse dostići te brojke koje Milanović trenutno ima. On suvereno vlada i Primorcu zapravo treba čudo da smanji taj gap. Malo pretjeruješ, šta on vlada? On suvereno šuti. Apsolutno dobro šuti, čovječe. Maknuli su ga. Shvatili su da je popušio izbore zato što je previše govorio. Parlamentarne. Tako je, osedlo je konje i popušio izbore. Dobro. Svakih čuku vremena je držao presicu. I ono kad je rekao djecu ustavnih sudaca treba zatvoriti, onda je bilo banalno gotovo. Sve i svašta je tu bilo, ali oni su shvatili zapravo vrlo jednostavno da što mu više prostora da, što ima više nekontroliranih izjava. Ali ti znaš, Marijan, zašto su oni dobili uopće nagradu za najbolju kampanju prošli put? Ne. Malešević smislio super slogan, predsjednik s karakterom, onda smo ih pitali šta ste radili poslije toga. Mi smo mu rekli da šuti, da se ne pojavljuje nigdje. I onda je Kolinda pričala gluposti i onda je on postao predsjednik uz pomoć Kore. Dakle, oni ponavljaju onu uspješnu strategiju od zadnji put. Shvatili su, prvo su postavili okvir, Plenković versus ja. Nisam siguran jesu li oni postavili planski okvir, ali se sukob oko Ensatua dogodio, ja mislim, njima. Nisam siguran koliko je to planski bilo. On svjesno ide u sukob s njim cijelo vrijeme. Znači, i ako ide svjesno u sukob s Plenkovićem, eliminira sve druge i on jednostavno ne dolazi do vazduha, što bi rekli, ne mogu disat, ne pojavljuju se gore i zato on planski šuti. Sad je stvar na izazivaču da ga izazove. Tako je. To je Radelić dobro napravio sa onom kravom, odnosno s bikom. Ne, bik je bio na kraju, ali bio bik i niko nije vidio u cijeloj priči da je bio bik, znaš, bik ima, provjerili činjenice. Bik imaš, kohones, imaš sve vidjeti, ali i nije imao markicu, ništa nisu iskoristili sve. Znaš, Radelić je bog te zezancije, ne? Iako on nije uradio, zato se pobunio za ono dobro jutro, bivši predsjedniče, ali dobro, pokušali su nešto. Ti isto misliš da? Pa da, mislim da Primorca... Mislim, ti si zlačio čuda u zadnja 4 tjedna kampanje za Most i za ostale. Je, ali ne vidim nikako što Maro spomenuo, nikako ne vidim nekakvu tu kampanju koja će to donijeti, koja će donijeti glasove. Recimo oko Primorca možemo, ako to gledamo posebno, engagement na društvenim mrežama gotovo da i nema. Znači ono je baš
jako mali broj lajkova, komentara, posebno recimo na TikToku nema koji HDZ forsira. botove neke, nema nešto. Nisu uspjeli ni HDZ-ovce natjerati da lajkaju i šere. Ne, ali meni je Ne zanimljivo mogu lajka recimo... slika njegove Mesića, ne mogu natjerati HDZ-ovce da lajkaju sliku Primorca Mesića nikako, da ih ubiješ. Ja, to im je bilo protiv Meni je zanimljivo na TikToku. TikTok je valjda jedina društvena mreža sad na kojoj možeš imati na bilo kakav video hrpu lajkova i komentara, ali tamo se niko ne ustručava komentirati, makar i vrijeđat. Ništa drugo, Tako je, a on nema ništa. Znači, nema ni komentara ni lajkova, što je onak dosta zabrinjavajuće. Jesi vidio onaj zadnji video sa patikama na stolu? Njegov. Nisam. Ne razumiju, ja mislim, format. Pokušavaju, ali im nije točno jasno format. Ali postoje ljudi koji znaju kako se radi TikTok, uzmeš njih i radiš. Ima on neki tip, sam ja nisam siguran koliko su oni zapravo u političkoj komunikaciji verzirani. Samo prosto čekajte prije nego što nastavite hračkati da riješimo nešto, mi smo ko na kavi. Da riješimo nešto, nitko od nas ne radi nikoga u ovoj kampanji i nismo nikakav način plaćeni ni od jedne, ni od treće, ni druge strane, tako da u principu pričamo i mi uvijek moramo jasno reći ako imamo kakav sukob interesa i dalje možemo komentirati, ali će se onda znati da radiš za nekoga. Problem je da javnost evo sad, što je problem u percepciji, mislim da si ti to živio, Marijan nije toliko komentirao, čim kažemo nešto sad u korist Milanovića, bez obzira što brojke govore 35-24, vi radite za Milanovića. Ja sam stavio neku sličicu, odmah sam rekao, ti radiš za Milanovića. Pa ljudi moji, moram komentirati da je slogan dobar, loš, nešto, to mi je posao. Ali ljudi na brzinu zaključuju da za nekoga radimo. Dakle, mi ne radimo za nikoga, mi komentiramo, 3-0 je za sad, znači mi tvrdimo sva trojica će dobiti Milanović nažalost za nekoga njemu dobro, ali ne možemo to promijeniti. Možemo nekome platiti večeru ako smo baš u krivu za mjesec dana. Onda su i ankete krive. Pa kažem, ako se neko hoće kladiti. Ajmo sad oko anketa. A prvo ja sam samo htio prije anketa mislim da je jako važna autentičnost. Pogotovo na društvenim mrežama i da na TikToku posebno dolazi do izražaja. Ako ti nisi autentičan, ta ekipa jako brzo to skuži i onda ne možeš uopće dobro proći. A ja mislim da po sadržaju koji trenutno vidim od Primorca, Milanovića nema recimo, od Primorca on mi se čini kao da nije autentičan. Više mi se čini kao neki kandidat sportaš koji se natječe, priprema se za olimpijske igre ili nešto slično, a ne kao nekakav političar koji sebe želi prezentirati javnosti. Čak nema lošu ideju, on bi htio radi kontrast, jer on je kontrast u svemu. Znači, Milanović je debeli, utreniran, razumiješ, ovaj je ugledan u svijetu, ovaj nije. Razumiješ, ali cijela priča, to smo mi kad smo bili na radiju komentirali, kad on objavi, kad Primorac objavi sliku s indijskim premijerom, ako se naravno nešto krivo rekao, premijerom moram, mislim, ovo je kava pa se ja ne opterećujem, ali ne smijemo reći baš krivo, neko je mogao misliti da se susreo s nekim predstavnikom nepalskih radnika, razumiješ? Ako ti nisi opisao o kome se radi, stavio neku sliku u kontekst i rekao ja sam državnik, on nije. Dakle, on cijelo vrijeme igra tu priču kontrasta, ali je ne priča. Znači, mi je moramo dešifrirati. Čim ti moraš dešifrirati za običnu javnost koja je većinom srednja škola i niže, to ne igra. Što bi, ali recimo, ajmo već kad smo tu, kad ga već napadamo, što bi trebalo raditi bolje? Pa nije to napad, to je čisto tako će se gledati, tako će se gledati ova druga strana, će odmah reći, evo, derete ga, napadate ga. Mjesto ko besplatan savjet, vidiš li to? Sve stvar perspektive. Pa nije stvar sad besplatan savjet. I gledaj, kritika je savjet već. Mene su učili kad dobiješ reklamaciju da ti je to najbolja kritika, jer 13 ljudi, taj 13 ti napravi reklamaciju, oni 12 otrpi i ode. Da. Onda ako ne primiš tu jednu, s vremenom ćeš završiti baš loše. Dakle, ako nešto ne valja, što bi on to trebao promijeniti? Dakle, ovo je utakmica, ajmo reći. Prvi krug je jedno poluvrijeme, drugi krug je drugo poluvrijeme. Jel se mogu te stvari između dva poluvremena mijenjati? Ajde, ja ću se ubaciti na nogometni rječnik. On treba igrati visoki presek na protivničkoj polovici, a igra Park the Bus. Mourinho u defenzivi je. Rokaju ga sa svih strana s aferama, od stanova do ministarstva. Toliko ne smetaju. Pa da li je u defenzivi je i onda mora odgovarati na pitanja umjesto da vodi priču. I to je velika razlika. Tako ne možeš nadoknaditi velike postotke. Da, mislim, slažem se i ne vidim ja tu na digitalu nešto da on radi po tom pitanju, da on prezentira program, da gađa određene target skupine koje možda su sklonije glasati za njega i slično, nego praktički nekakva ukalupljena kampanja koja igra dosta defensivno. Ali sad smo vidjeli kampanju, nešto se pojavljuju se naznake kampanje kod njega. Tako. Kod Milanovića smo vidjeli samo slogan, kod drugih smo vidjeli samo slogane. Ajmo, apropo slogana nešto reći. Znači, predsjednika za predsjednika. Meni je super slogan. Znači, prva reakcija super bila, tvoja? Ne može mi nadmašiti predsjednik s karakterom, ali u ovom kontekstu dobar. Odlično, jer su svi drugi stvari... I svi su predsjednici isto drugi. I onda kad su usporedili sa svima drugima, ajmo sad usporediti s drugima, Primorac je?
za predsjednika koji ujedinjuje ili tako nešto. Primorac je? Ja ga znam jer sam ga naučio s tobom u onom radiju za novog predsjednika koji ujedinjuje, ali to je promašen. Ali vidiš ovo, to što Marijan nije znao, ako je se bavi time, prati. Ako je prati, ako ne uhvatiš slogan iz prve, onda imaš taj problem da će ga uhvatiti opća publika i za dizajn, sam ti znaš, aj ti stavi za predsjednika koji ujedinjuje na pozornicu neko, ne? Da, dosta je dugačko, ok, ali možda nisu došli do boljega pa su to napravili, ali već je dugačak. Što imamo... Imamo Marija za predsjednicu. Ne, ali ne, imamo bolju od nje, ona je... Više od karaktera. To je isto dobro, to je dobro fora. I mislim da je dosta to privuklo na prvu pažnju, baš zbog Milanovića. Ali ona isto nema ove alate, dakle ona i dalje radi ono klasično pričam ti priču, vamo tamo, ali ne vidimo je na digitalno, ne vidimo je nigdje. Ali počela je raditi dosta dobar kontent recimo za TikTok i tu je ajmo reći ona puno autentičnija, kad smo o tome pričali, od recimo Primorca, gdje ona ima svoje nastupe kao na TV-u, samo ajmo reći da pije kavu s ljudima na TikToku i komunicira s njima. I tu se uključuje i njen muž koji isto tako komentira. Ali je li može dobiti na TikTok kampanju? Čekaj malo, ja sam tu skeptičan da može dobiti kampanju na TikTok. Pa može dobiti simpatije i može privući nekakve ljude koji će glasati. Mi podcjenjujemo dosta TikTok. Ona treba rast nešto, ona treba kroz kampanju narasta. Jasno, samo TikTok dosta se podcjenjuje, ali više od 1.200.000 ljudi u Hrvatskoj koristi TikTok. Ne objavljuju svi, to je zabluda. Svi misle da samo oni koji objavljuju koriste TikTok. Jako puno korisnika ima koji prate sadržaj, tako je, koji ništa ne objavljuju, nego samo gledaju i mislim da sigurno to ima nekakav utjecaj zbog dosega, ali naravno treba raditi sve druge stvari. I to je pitanje što se tiče posebno budžeta, jel može ona parirati. TikToka i Milanovića nešto završimo, nego da ne ostanemo dužni Ivana Kekin, nije kako za neke buduće generacije. Nove generacije. Za nove generacije. Znači, svi znamo nacionalno nešto predsjednica nove generacije, ali ona to radi dobro, meni je to okej. Za nju i njen target je to meni sasvim okej. I s obzirom da njih čeka izbori u Zagrebu, ona ajmo zagrijava Zagreb za ona se pozicionira za dalje, digital rade standardno, možda čak i najbolje u Hrvatskoj. Oni imaju kontinuitet. Oni rade standardno, oni imaju donacije, oni imaju sve i onda konkretno ja sam dobio na mailing od Suzane Jašić, ne Suzane Cilovine, govorim Suzane Jašić, u Zagrebu, kako se zove saborska zastupnica, Sandra, krivo govorim. Sandra? Možemo. Ne znam na koga misliš. Pa njihova glavna u Saboru, iški mozak stoji, nema veze. Ja sam donirao, možemo u kampanju u ovoj prvoj izbornoj jedinici, ili koja je moja 6. već gdje sam bio, čisto da vidim kako će funkcionirati sve, jer ljudi onda se smiju kao Macan sam donirao 100 eura za možemo, ali moram vidjeti kako radi. Proces je. Koji je user experience. Da, jer fora možda su mogli odbiti, znate, ljudi ne znaju da se donacija može odbiti. I da ti oni mogu vratiti ako ne žele od tebe primiti donaciju. Ja kad sam radio Josipovića, mi smo vraćali donaciju. Ne, nisu, oni su uzeli. I objavili ponosno da sam bio donator. Ali onda imaju tvoj OIB, zna se ko si. Mi smo, kad smo radili Josipoviću kampanju, mi smo vraćali lovo od lažnih donatora koji se predstavili kao Vilibor Sinčić, razumiješ, takve su stvari bile, ne? Sandra Benčić, dobro govorim. Sandra Benčić. Kako vi ste nizjedili. Znači, ne percipira mi kroz Zagreb. Ali na mailing od Sandre sam ja dobio poziv za doniranje keke. Dakle, oni rade ono sustavno, što kažeš, imaš 3000, ali imaš 3000 nekih sigurnih i to te ne košta ništa. Publika. I ne košta te ništa poslati nekakav mailing, to niko ne radi od stranaka, niti na druge stranke nisam dobio nikad. I još oni to rade dobro jer testiraju razne formate. Ja pratim njihov newsletter i mijenjaju boje gumbova, igraju se sa količinom, dužinom, sadržaja. Da se aktiviraš. Klasično školski. I daju ti odmah se upute kako dinara. Znači, meni je donacija prošla ovako, što je jako bitno, jer kod nas nema baš poruci, Apple Pay, credit card i vozi. Trebaš ipak, ja mislim, preko računa. Ne, moraš preko računa platiti. To je kod nas... A nije, ima stranaka. Radio sam ja kampanji jednoj koja je imala donacije, preko Apple Pay-a se moglo platiti. Ja, ali opet mora se pojaviti račun s kojeg je plaćeno. Mislim da je to, mora pisati račun s kojeg je plaćeno. Ima cijeli proces, ali generalno... Ali kažem, moraš to napraviti. Malo je zahtjevno za napraviti. To je malo komplicirano za stranke, pa su lakše uvijek poslati opću uplatnicu pa sad uplatite, ali ja ne znam kako to provesti. Ja bi da to podupirem, ja mislim da je transparentnije da uzmeš novac od građana i da im kasnije odgovaraš s njima, komuniciraš. Slažem se, ali to je problem u Hrvatskoj zašto je prekomplicirano. Znači ja radio sam na tome, sad ne znam se to promijenilo zadnjih godinu dana, ali to su procedure gdje trebaš prihvatiti razne stvari da ne duguješ državi, da si u Hrvatskoj, da ne znam, razne kažnjeno stvari moraš tako, da nisi kažnjeno gonjen, onda to sve mora stranka zadržati, sve tvoje podatke, spojiti ih s uplatom.
i poslati onda na kraju Ali ja bi se DIP-u. uložio trud, jer onda imaš neku stranačku organizaciju, radiš, dobijaš lovo od ljudi koji su čisti. Ne, slažem se. Mi bi morali mijenjati zakone, dakle to je jedna stvar koju ćemo definitivno... U Americi to fenomenalno funkcionira, ali... Peru par iz Meksika, svašta je bilo, znam koji završili zatvore jer su dobivali donacije iz Meksika za savršeno funkcionira. Frajer je odvrtio se oglase, ali na kraju završio zatvore. Ali samo da kažemo, ovaj sustav u biti donacija koji je dosta kompliciran, najviše odgovara dvije najjače stranke koje imaju najviše novaca i onda je dosta to njima ok, nek to pa tako što duže bude. Sve je namješteno za dvije najveće stranke, samo da niko drugi ne glasa nego dvije najjače. A sve ono i ne pomaže. Sve im je teže, jer mladi birači ne žele, ne trpe nikakvu disciplinu, ne trpe nikakav red. I ajmo završiti mi Milanovića TikTok, kad ti dam podsjetnik, onda me sjeti da moramo to nešto reći. Milanović je napravio neku drugu taktiku, jesi ti primijetiš to? Pa on ima one fanpage-eve koji ga dosta guraju. Fanpage-eve koji ga gure. Znači on je de facto angažirao influencere da radi za njega i radi on neke... je pozvao jednom trenutku prije 2 mjeseca, mislim, influencere kod sebe i s njima popričao. Oni su bili oduševljeni što su kod predsjednika, pa snimali neke videiće koji su postali viralni. Jako dobra taktika i ima tih par fanpage-eva koji guraju ono sve najbolje o Zoranu Milanoviću. I prošlost, vjenčane slike, matura. Tako, ali nije to ništa on službeno ne komunicira, ali neko je sigurno iz njegovog tima radi. Ja čak sumnjam, znaš šta, te njegove izjave se često režu ovako, zato što su zabavne i tiktokabilne, ajmo to tako reći. Tako da to dosta ide i po inerciji. Ne bih rekao da je toliko planski. Ovaj move sa dovođenjem tiktokera na Pantovčaku je bilo odlično. Ja, ali imaš jedan profil koji ti baš ima jedan profil, ja sam isto primijetio, ima profil, baš jedan presustavno. Koji Zoki nešto. Za ovaj osmijeh i biznis, znaš, nešto baš je, vidiš da ga hvale. Mislim, to su i u Americi imali za Kamalu i za Trumpa ti profili koji kao nisu njihovi, ali endorsing, znači podupiru. Okay. Ajmo apropo zakona. Se, by the way, moći oglašavati na TikToku političke kampanje? Ne, TikTok je zabranio to. Za sad nisam imao to upit, ali znam da recimo da je stroga procedura oko svega. Kinezi su rekli neće politiku, jer oni određuju politiku svijetu, ne žele da se njihova platforma koristi za promoviranje politike. Mašala. A ti mašala, ti znaš da je Google najavio da do 1.9. Google već sad radi probleme oko političkog Google radi i do 1.9. gasi svo oglašavanje i tu sad treba hitno intervenirati jer nećemo imati šta raditi ako se to dogodi. Stvorit će se neka nova platforma, ali realno... Facebook je smanjio dosega skoro. A više manje za Facebook, ali Google nam je bio super alat, ali ako ti nemaš YouTube, ako nemaš ovih bannera i Google se skroz povuče iz Europe, onda kako ćemo raditi kampanje? Ne znam kako ćeš doći do mladih. Ne kažem ja da je način mi način kako doći do mladih, a TikTok nema oglašavanja. Segmentacija i retargeting se definitivno otežavaju, ali mislim da će ovi display stvari, banneri i to i dalje funkcionirati još neko vrijeme. Do 9. Ali se nadam da će se Europa isto malo pometiti. Hvala sad svačaju s Trumpom da se neke stvari mijenjaju. Ne možemo biti najčišćiji na svijetu, a zaostajati za svime. Ne? Što se tiče regulacije u Hrvatskoj, a to sam rekao sad prije emisije, pa nije fora, vas pitam, sad ćete glumiti kao da znamo. Znate li zašto Milanović traži promatrače? Sad znate kad sam vam rekao. Pa recite zašto. A dobro, bili smo blizu, da se ne ukradu izbori. Sad kako, to nismo znali tehniku. Mislim da se ne ukradu izbori, ali činjenica da mi u Hrvatskoj svaki izbor radimo po drugom zakonu, što je apsurdno. Dakle, trebalo bi raditi sve po istom zakonu i onda bi de facto imali iste biračke odbore. Jer ona priča kad su rekli da će biti parlamentarni, europski i nešto na isti dan. Pitanje je bili mogli, jer pitanje jesu li birački odbori po istom sastavu napravljeni. Dakle, predsjednički i sad lokalni se ne mogu držati na isti dan. Zato što je birački odbori kod predsjednički su sastavljeni od nestranačkih ljudi koji imenuje župan kao tijelo državne uprave. I to je Tuđman lukavo postavio. Dakle, kad gledate kako je Tuđman postavio izborni sustav, čovjek nije ništa pogriješio. On i Sokol su posložili, i to je Sokol državno prodavanje. Ja sam ovako namislio sustav, ja ga gledam, čovjek meni objašnjava, bit će ovi studenti inače ništa ne razumiju. Kad je on to meni nacrtao, rekao, gerrymandering, sve namješteno, 10 izbornih jedinica, a među ostalim je bilo to znači da glasove prebravaju ljudi koji su de facto nestranački, ali nisu više stranački. Na parlamentarnim izborima birački odbori odgovaraju sastavu parlamenta, sabora, na lokalnim odgovaraju sastavu lokalnih skupština i tu ne možeš previše, to baš moraš kupiti sve biračke odbore što je nemoguće i ne isplatit se, ali ovdje bi kad je mala razlika, ima prostora za makinaciju. Kad se ljudi ne pojavljuju, da recimo to u Crnoj Gori su doskočili tome da moraš provući osobnu iskaznicu. Dakle, ti ne daješ osobnu iskaznicu, daš, ali kad glasaš moraš je staviti u neki čitač i onda tvoj glas postaje aktivan, već kako to ide. Ali u svakom slučaju ne može bez fizičke. A ti danas, ti znaš manda, vamo, tamo, oni su u Njemačkoj, zaokruži i boga kako imaš birački na predsjedničkim. To je nažalost moguće, makar da smo mi članice Europske unije i nismo mijenjali zakone, nismo mijenjali po tome zakone i nismo mijenjali ništa po pitanju promidžbe. Jel' tako?
I onda velike stranke što naprave kampanju od 3 tjedna, Da. skrate... Samo to prikažu. Samo to prikažu, stave je usred Božića, kad imaš jingle bells ako hoćeš i svega, i onda kako će proći mala stranka, kako će proći ove dvije? Nikako. Pa by the way, mi stalno pričamo o njih 4. Ajmo što ćemo poručiti ovim ostalima. Mislim da ovih 4 su Dajte nama pare, bit će isti rezultat. Ja svima njima poručujem, još mi niko nije donio pare, ali isti će rezultat biti, a rezultat će biti nema rezultata. Dakle, džaba ste krećili majstori, odustanite, dajte idemo pit, krkat nešto. Svi će ti se na Mesića pozvat. A? Svi će ti se na Mesića pozvat. Vjeruju da stignu s 2% pobjede. O čemu pričamo? Je li Mesić bio drugi od 2 brda? Je li on bio samostalan? Ma gle, sve je to meni jasno, ali znaš kako je kratko političko pamćenje kod nas. Svi se nadaju nečemu više. Bio je Mikšić blizu, kao treći. Ja govorim o 3, ali mi već pričamo o 4. Da. Tu si isto nema ti sad pretirati. Ja ti pričam 5, 6, 8. Kad je 5, 6, 8 dostigao prvi? Da, ima neki kandidata koji nikad nisam čuo uopće ko su ti ljudi, tako da to se slažem. Mislim da oni ne mogu biti na istu pozornici. Ali što onda treba promijeniti? Treba promijeniti pravila praćenja kampanje. Jer pravila naređuju, dođe neki frik, skupi 10.000 potpisa. Prvo pitanje kako ih skupio, ali ok, ako ih skupio, ajde. I onda se on pojavljuje u svakom sučeljavanju i onda priča neke gluposti. Ja sam za ovo, ja sam za ono, kužiš. Juričan je barem bio zanimljiv, razumiješ? Mi smo znali da Juričan je bar osvojio 5%, razumiješ? Ovi neće doći ni do 5. To je istina. Većina njih. Mislim, ali što nego, oni niko od njih, kao da nikad, neki su biznismeni, kao da nisu računali. Evo, gledajmo sadašnji rating. 35 plus 25, 60, je li tako? Ove 2, 20, 80. Znači, svi ovi drugi moraju podijeliti kikiriki, 20% moraju podijeliti. Znači, imaju u prosjeku 2%, razumiješ? Plus još ljudi kad vide da nemaju nikakvih šansi, onda neće ni glasati za njih, nego će gledati da podrže neko ko je bliže, ajmo reći. Dakle, mi možemo otvoriti ovo da nam se dođu javi, da se dogovorimo pola para njima, pola meni, i rezultat će im biti isti. Donacija nama je. Platite nama donaciju, rezultat će nam biti isti. U stvari, bit će bolje, nećete se blamirati. Ubacit ćemo i pokoj savjet. Ali čekaj, to je ta jedna bitna razlika sad. I sad čisto su, ne znam, bahati vamo. Ali to je činjenica, mi kad radimo. Ja kažem, meni nije bitno da dobijem svaki put. Želim dobiti, ali nekad je nemoguće. Nekad ideš na neki rezultat usvojiti. Tako. Ali meni je bitno da znam što se događa. Je li rastem, padam ili gubim. Znači, kad je Josipović zadnji, mi smo mjerili svaki tjedan. I to nije bilo javno. A mi smo imali ovakav trend. Ja sam govorio o ovom trend. I sad čekam, jer smo imali neki nadzorni odbor. Šta će nadzorni odbor reći? Nadzorni odbor ništa. Kao bit će dobro. Nadzorni odbor kampanje. Imali smo nadzorni odbor kampanje. Iskrene čestitke. Nešto reći ime, to je bilo iznenadljivo se viš koje ime i tako dalje. Imali smo nadzorni odbor koji je svemu odlučivao i naravno mi smo stali parkirani dok nije bila katastrofa. Onda smo u drugom krugu nastao dar-mar, ali već je bilo kasno. Ne? Dobro, rezultat te kampanje ipak dobili smo preferencijalno glasovanje. Znači, sve ono što je dobro govorio u kampanji se na kraju ostvarilo, ali nije dobio izbore. Ne? Dobro, ali neki recimo sad u kampanji imaju cilj možda bolju vidljivost stranke, da ne bude da stranka... Ali to su njih 4. Znači, to su njih 4 plus gospođa iz domena, kako se ona krivočno što... Branka Loza, ali ja? Branka Loza, ili Brankica ili Branka više. Branka Loza izgleda jako pristana, gospođa je vam... Znači, to ima čak smisla. Ali ima, kad znaš da ideš samo da imaš značkicu stranke i da se postoji gore. Ali su ljudi koji nemaju ništa. Neću spominjati moju prijateljicu, evo danas vidim da se kandidirala prijateljica, isto, ali neka... Jel je? Ha je, a šta čak ćemo? I ona. I ona, ali dobro, što čovjek ide dalje. Ona dakle, morali promijeniti ta pravila promidžbe da jednostavno kažemo ljudi s najviše izgleda, njih stavljamo. Mislim, što ćemo slušati sve ove druge koji nema izgleda, nikad neće to što ćemo pričati ostvariti i zašto bi gledali. Jer u stvari ljudi žele vidjeti koji je izbor. A kad imaš kokošinac, ne vidiš ništa. Pogotovo kad je sučeljavanje, pa onda dođu takvi kandidati koji će reći svašta, onda se svi drugi postaju puno neozbiljniji. I sad pitanje da li na poziciji Milanovića, da li da on uopće ulazi u nekakve debate u prvom krugu. Pa, to je sad bila procjena, hoće li uopće ići na debate. Procjena, čak mislim da je njemu bolje da se ostavi sa strane toga. Ja sam mislio da će ići reda radi, trebaš ono poštenje, ali možda čak ne ode. Ma kako. Ako bude ova taktika šutim do kraja... Nema potrebe, nema jednog razloga zašto bi otišao na to. A u drugom krugu ovisi ko će doći. Vjerojatno će Primorac i onda on u drugom krugu. Jer to onda televizije počnu stisnati. Hoću reći šta mu je lakše. Lakše mu ako dođe Primorac i onda je to kandidat s kojim može ući u fight. A ako dođe jedna od ženskih kandidata, onda će mu biti malo izazovniji, jer ipak ne može imati svoj agresivniji stil komunikacije. Jel? To je to. Tako da mislim da smo dosta ovim predsjedničkim izborima rekli. Mi smo definitivno sad Milanović i ovi kadrovi, plaćenici, zašto uvijek ista lica, sad će reći Paliću, ok, ovaj Palić nije loša, ova Lavanja i Macan dojadili su Bogu ocu, razumiješ više samo. Ja bih samo htio pohvaliti za društvene mreže, recimo jednog kandidata koji je otišao na X, vjerojatno znate, i to mi je tipa Miro Bulj. Ne znam ništa.
Miro Bulj koji je došao tamo i koji je ono pokupio ne znam koliko tisuća pratitelja na X-u i baš je platforma koja njemu odgovara gdje on može onako komunicirati da s ljudima. Miro Bulj i X. Ja bi ga X na X. ali stvarno je recimo to osvježenje u komunikaciji, totalno drugo sa mimovima, Miro gifovima. Bulj je osvježenje u komunikaciji. Na X-u. Na X-u. Da. Dobro. Prihvatit ti si stručnjak za iskreno, ja sam prije 6 godina stavljao mimove na jednu stranku i to je već po meni pase, ali je činjenica da se dogodio switch na desnu publiku na X-u i zato je Bulj to ponovno reanimirao i zato se slažem sa Osjetio je dobar trend, dobar moment kad treba preći. Ali nije to ništa sad nešto novo, revolucionarno. Ajmo sad, svi mi očekujemo treba napraviti nešto kampanje, nešto novo, revolucionarno. Ok, kad imaš. Ja sam dobio kampanju, onda je bilo pitanje kao žiri, kao Rijeka, ti sam znaš. Znači, došli smo sa 16 na 30 u kampanji i onda žiri pita kao što ste vi još nešto posebno radili, što mora biti SEG, mora biti odgovorno, društveno odgovorno poslovanje u kampanji da pitam što, nismo tukli protivnika ispod pojasa, tukli smo ga iznad pojasa, ne znam što sve razumijem. Kad napraviš takav pomak kao rezultat, to je genijalno. To je kampanja. Ali većina ljudi ne razumiju taj naš dio posla i nećemo ih gnjaviti s time i zato se možda Primorcu ovo događa, jer u principu nije uzeo ljude koji se, to je ono da Bog da uzeo amatera pa vidiš koliko ćeš skupo platiti na kraju. Jer mi svi idemo kod doktora i platimo i privatno i ostalo kad trebamo i ne pitamo. Ili kod odvjetnika. Zašto ljudi izbjegavaju i u PR-u, ali i u politici ili u digitali, zašto misle da mogu boostat? Znaš, to je najveća prevara Facebooka, boost. Da, boosta, ja ću te do 10.000. Do 10.000 neki junk, ljudi, on ti ponudi Vijetnam, bilo što i... koja je najveća prevara koja je vaš, kad već govorimo o digitali, stručnjaci, ti si više za digitalnu, Maro za sve, ali koja je najveća prevara na društvenim mrežama što se tiče plaćanja kampanja? Što se tiče plaćanja kampanje, pa ja uvijek savjetujem ljude da što god da vam ponude Google i Facebook i sad TikTok, nemojte prihvatiti. Ali koja je najveća prevara? Automatski. Koja je najveća prevara? Po meni ono što oni daju vama kao zadane stvari. To kao zadane, ali najveće prevare su views na Facebooku. Aha, dobro, to da. Ja pustim ovisi koliko gledaju. Pa pustiš za $50 da ti odoti pola milijuna pregleda i onda protivnik gleda, kaže pola milijuna, nastane panika, kojiš, a ko zna pogleda statistiku, kaže pola milijuna pogledalo 3 sekunde. 499,000 pogledalo 3 sekunde. 1000 možda pogledalo video. Ali ovo što si rekao za Boost i to uvijek sve društvene mreže što ti nude, kao najjednostavnije rješenje, to je to njima najbolje, jer u biti oni će zaraditi najviše novaca i to je to. Znači radiš digitalu, mi radimo tu edukaciju za 11. prosinca u Zagrebu, sad će ti on reći što radimo. Mene pozvat, ja bi došao nešto naučiti. A jednako platiš. Marijana nema džabe, nema u njega to se on njega, prvu stvar, ne jedino, prvu stvar koju sam naučio, on stavi cijenu, kaže, ako bolje da radim džabe, ništa za nikoga, nego da dam besplatno. I on je stavio cijenu i zaradio zadnji put. Ajde, mašala. Ali nije stvar u cijeni, nego stvar, ja mislim, u ovom znanju. Ajde, reci što ćeš reći, pa da vidimo što će Maro reći. Bili došli na taj seminar. Pa generalno biti ide ljudima pokazati kako izgleda kampanja i to ono što smo pričali, uspješna kampanja iznutra. I u biti da vide koje sve procese ti trebaš odraditi da bi došlo do rezultata. Svi misle da staviš malo oglasa, ove vizuale, par stvari na kontentu, ali ne vide koliko su biti pripreme, kako se treba organizirati kampanja, kako kreirati samu strategiju, koje društvene mreže, kako oglašavati, mikrotargetiranja, potencijalni napadi, kako se pripremiti na to, koje onda poruke na kraju filtrirati i pustiti van i komunicirati onda kroz sve kanale, kroz televiziju, jumbo plakate i slično. I na kraju krajeva kako reagirati na nekakve krizne situacije. U biti ima jako puno toga. I kako raditi istraživanje na početku. Dakle, mi smo završili onu priču o istraživanju. Zvuči ti ovo dobro? Pa ja bi inače došao na Marijanova predavanja, zato što osim mog Sandra iz narativa, samo njemu i još jednoj osobi vjerujem u digitalnom marketingu, tako da... Razgovarat ćemo. Tako da ja bi uvijek došao, imaš moj glas. Kompenzirat ćemo nešto. Nego apropo nismo završili o istraživanjima. Je li to nešto što vi uzimate i bez čega ne radite? Da, jako su važna istraživanja. Sad ima raznih metoda. Ja dosta uz klasična istraživanja volim i internet istraživanja koja se jako slabo koriste ovdje, ali su najbolje zato što mi kada nas neko nazove onda pazimo šta ćemo reći, da smo u nekakvim ok situacijama, da nešto ne odemo previše ekstremno, ali ne znamo ko nas sluša, a na internetu se osjećamo full slobodno, a šta ko nas to prati, onda ćemo mi biti spremni kliknuti na bilo šta i reći realne odgovore. Dobro, ali govorimo o Facebook anketama, realno kad se ne prijavljuje
bot, nego stvaran čovjek. Tako. I to se može, ima načina da se sakrije, da ne može se ta anketa šerati, da ne vidi više ljudi nego jedna osoba i da samo ta osoba može odgovoriti. Te ankete su jako, jako korisne i mogu reći, radio sam nekakva mini istraživanje, mini ankete za određene gradove i ljudi su oduševljeni jer im neko napokon daje prostora da oni napišu šta misle. Onda doslovno napišu eseje, moraš čitati, mi smo jednu anketu Focus čitali grupu, 2 dana, gdje su nam ljudi davali super, konkretne stvari, doslovno na ulici šta treba poboljšati, rupe, ovo je prljavo, znaš recimo konkretan primjer što mi je jako zanimljiv bio, gdje su, nismo uopće vidjeli tu perspektivu, gdje su ljudi povezivali grad i bolnicu, odnosno loše situacije u bolnicama, a u biti grad nema veze s bolnicom. Ja smo znali, ok, idemo to iskomunicirati. Mi da nismo imali tu anketu, ne bi imali pojma da je to u biti problem nekakav. Tako da, praktički jako dobre rezultate daju te ankete. Bar za sad. Je li anketu uzimaš ti zdrave za gotovo ili ipak sa zrnom soli? Za početak moramo imati ankete, to je nekad bitka, a s druge strane ja gledam trendove isto kao što si rekao. Ankete u tom trenutku nisu presudne, one ti samo daju smjer u kojem smjeru. Ajmo im dati besplatni savjet, nikad nije bitan rating. Da, bitan je trend i po meni... I onaj sastav iza, ko za koga, oni masu tih podataka koji izvučemo. Struktura birača. Jer onda mi znamo, i onda još kad imaš trend, što kažeš, između 2 istraživanja, pa nama je bitno da čovjek jednako griješi koji ispituje. Dakle, da jednako na isti način pita i da je pouzdan. Dakle, da je pokušao na najbolji način dobiti, da nije ništa drugo radio. Ima anketa koje su izmišljene, to isto moramo biti svjesni, onda to stvara problem s ovim. I treba biti jasno da takozvane internet ankete, portali, to ne vrijedi za ništa. Znači to, ako možeš gledati više puta, ako možeš poništiti cookies. Mi smo hekali isto te možemo ankete, svi hekati. Meni je najpoznatija bila epizoda u Opatiji kad su htjeli pod svaku cijenu da budu prvi i onda smo prešli broj stanovnika Opatije. Onda sam rekao, ajde, idemo mi nabrijati do 50,000, onda smo objavili vijest, evo kaže, Vjetnam i Kina glasali za Kirigina tada svoje vremena. Ja ću samo nadovezati na još jednu malu stvar. Znači, problem s anketama je čitanje i analiza anketa. Znači, moraš imati jednako dobru osobu koja zna analizirati te podatke. Jer ljudi ostaju vrlo plošni i vrlo plitko ispituju. Sve ono dublje ostaje prazno, a tu se zapravo događa promjena stava, promjena mišljenja i promjena motivacije kod glasača. Ok, idemo, došli smo mi ćemo raditi 2 dijela. Mi ćemo raditi jedan dio za televizije, koji je nekakvih 45 minuta i onda nakon toga ćemo mi nastaviti free chat. Vidim da vi možete pričati do jutra, a ću vas ja to prekinuti jer mislim, šta bi onda mi prodali na seminar ako im sve kažemo na televiziji? Morate zaraditi. Moramo nešto i zaraditi, ali gdje bi malo nešto lokalnim izborima. Dakle, ovi predsjednički smo rekli su odlučeni, uvjetno rečeno. Mrzit će nas sad ovi u stožeru kod Primorca, ali naše je posao da to kažemo, a sad njihovo je da mijenjaju stvar. Što je se rekao, oni sad moraju ići na sve ili ništa, vabank ili tako? Tako je. Ide i golman u napad, pa... Hail Mary pass u američkom nogometu. Znači, ide golman u napad, pa zabije rukom, penal, ne znam što, radi bilo što, razumiješ. Kao Božja ruka od Maradone. Ali na lokalnim izborima nas čekaju čuda. Ajde da vidim gdje očekujete iznenađenja. Znači, nećemo pričati tamo gdje je izgledno. Gdje očekujete iznenađenja? Odnosno bitke. Pa diljem cijele zemlje će zapravo biti zanimljivi. Ma neće. Ja mislim da hoće. Ajmo veliki gradovi. Ja mislim da će, prvo, daj mi sekundu samo da ti kontekstualiziram stvari. Znači, prvo, ako Milanović doista dobije izbore, malo će se promijeniti momentum i odnosi u društvu, dobit će SDP i potencijalno ljevica nekakav zamak za te lokalne izbore. Prošli put su u rezultatima dominirali u velikim gradovima lijevo-liberalni i nezavisni kandidati. Tako da može tu biti svega i svačega. Pogotovo u nekim manjim sredinama, jer recimo Domovinski pokret ima problem zato što je dio vladajuće koalicije i tako dalje i tako dalje. Neka mjesta koja su inače bila sigurna i tradicionalna, moglo je vidjeti do promjena. Pa recimo, sigurno što će biti kaos, bit će tamo gdje ja radim, to je u Istri, znači to će biti sigurno sa svih strana. U Istri je kaos zato što je puno izazivača, puno je Biće puno priče i u Zagrebačkoj županiji, bit će i u Zadru, u Split, mislim da će biti jako zanimljiv. Splitska županija? Da, mislim da će biti Splitska županija. Kninska županija, Šibensko-kninska. To ovisi ko će ići. Ne, Jelić je rekao da ne ide. Pa to ako Jelić rekao da ne ide, onda se to potpuno otvara. Ali recimo šta ja znam, i bit će i na istoku zemlje isto zanimljivo po meni. Vukovar je po meni jako zanimljiv. Vukovar i Vukovarska županija, da. Županija je isto dosta upitna, zato što dolazi se do unutarstranačkih sukoba. Mislim da je zapravo Osijek i Osječko-baranjska da su najsigurniji. Pa i ove neke druge gornje mislim županije. Da je grad Zagreb relativno siguran za Dobro, to je velika stvar ako tvrdimo. Znači, jesmo li tu sličnog mišljenja svi da Tomašević ostaje? Pa ja ću biti uključen u tu kampanju, pa ne bi sad pretjerano o tome. Ti misliš da ga možeš tući? Ali mislim da se može dogoditi promjena, da. Ali da ne bude on gradonačelnik? Da.
Ok, ti? Ja nisam siguran baš. Ja isto mislim da on ipak ima najviše šanse da ostane gradonačelnik, ali će biti velika bitka za skupštinu. Pitanje je hoće imati većinu u skupštinu. Ako mu izbiješ većinu u skupštinu, onda mu džabe što je gradonačelnik, ako mu izbiješ većinu u skupštinu, onda odjednom taj, ajmo reći, bahati se mora svesti na to da sluša neke ljude u skupštini. Koliko sam shvatio, prije emisije smo pričali da Dubrovačko-neretvanska županija isto ima potencijalno... Tamo Nikola Dobroslavić vjerojatno neće ići. To bi ja rekao, isto sam radio na prošlim izborima Dubrovačko-neretvanskoj, oni su već tad imali lila rezultat, jedva su osvojili, a mislim da sad bez njega će im biti dosta izazovno. Tako da mislim da će biti zanimljivije nego što mislimo na lokalnim izborima. Definitivno će biti zanimljivije nego na predsjedničkim, po meni. Imat ćemo što pratiti, imat ćemo što raditi. Ili vas iznenadila ova promjena u Rijeci? Tamo sam ja radio prošli put, radit ću ovaj put. Pa mene iskreno ja nisam toliko pratio te unutarstranačke odnose. Znači Sandra Krpan umjesto Marka Filipovića, koji je sadašnji aktualni gradonačelnik, ide njegova zamjenica za gradonačelnicu, znači prvi put žena na čelu grada Rijeke, kao izazivačica, odnosno ajmo reći brani poziciju, ali je novo. Oni 20 godina imaju, je li tako, lidera u Rijeci? Oni imaju oduvijek. Oni kažu, kao što je Rijeka crvena 47. kad su došli komunisti da nikad nisu slišli s vlasti. Ne? Pitanje je ko će ići kao protukandidat, ali ja mislim da oni isto su tu favoriti. Ali to je prilika za nekoga. Zato kažem, to je ova prilika gdje mogu ljudi reći da ajmo vidjeti kako izgradi protukandidata koji ide na... I još imaju vremena. Imaju još vremena, dobro, nećemo im sad sve odavati. Nemo ja tamo radim. Nemo im sad, isto ko što ti u Zagrebu se radiš. Općenito, ali hoću reći, zanimljiva je ta odluka, mene isto iznenadila, ali to je recimo sad paralela s Osijekom, gdje je isto novi gradonačelnik, koji tamo se stvarno radi. Ti si radio zadnji put u kampanju. Da, ali svi će reći u Osijeku da je stvarno se nešto promijenilo pozitivno. Nema komaraca više, čovječe, najbitnija stvar. Najvažnije. Država se otvorila prema gradu. Ali ono što je sad je bilo jako čudno. I sad je bilo jako čudno da on kaže, sad neće ja više biti gradonačelnik. On ide, ajmo reći, Osijek je favorit. Zagreb, ali uspoređujem s Filipovićem. Ako idemo kockat, Osijek je više manje siguran. Ja mislim da je, kladimo se na njega. Mislim, ja sam inače iz Osijeka, pa osluškujem, tako da mislim da je to... Meni se isto čini da on sjajno radi posao i sadržajno i komarci, ovo sve stvari. Ivan Radić. Onda, znači imamo Tomaševića tu, koji, evo, mi smo rekli 2 naprema 1, ali tu je već nešto se može dogoditi. Znači, ovdje smo 3-0 u Osijeku. Split će biti po meni, nisam vidio zadnje istraživanja, ali mislim da će biti zanimljiv, definitivno. HDZ je krenuo relativno rano, ovaj put, na vrijeme. SDP je krenuo na vrijeme, a Centar realno ima sve alate u svojim rukama. Mislim da imaju šanse ponoviti mandat, ali da će biti puno teže nego prvi put. Ali da imaju podobni mandat gradonačelnika, ali pitanje sad imaju većinu u vijeću. Znači slična stvar ko Tomašević. Vrlo lako izgube vijeće. Vrlo vjerojatno ćemo jer ovako svi idu u stvari na gradsku skupštinu, da im izmaknu gradsku skupštinu i onda u trenutku opet kaže ne možeš raditi što hoćeš. Oni su u jednom trenutku rade što hoće i to je u stvari, ajme reći, pobjeda za opoziciju ako im izmaknu gradsku skupštinu, ali ostaje Puljak, znači vi tu mislite da bi Puljak ostao ili? Opet, ajmo gledati, kladionica radi sad. Da, ja sam tu onak iznenađen pozitivno, recimo da su neki kandidati baš puno ranije krenuli s kampanjom i mislim da je to dobar preduvjet i temelj da se možda neka promjena dogodi. Sad vidjet ćemo kako će raditi dalje. Puljak je veliki favorit, ali... Dobro, onda je tu isto 3-0 za sad. Pa za sad je. Ja mislim da je i dalje favorit, ali ne bi se tako čvrsto kladio kao da će dobiti. Kao Osijek. Osijek je po meni siguran, da. Dobro, a županija, tamo je Blaženko Boban dobio izazivačicu, neočekivano nezavisna Ivana Ninčević-Lesardić, koja je bila nekad na listi Mosta pa je ušla kao saborska zastupnica. Pa mislim, to je medijski dosta dobro napumpano u zadnjih par dana, ali koliko tu zbilja ima sadržaja, rejtinga, ja to stvarno ne mogu procijeniti. Oni vrlo dobro računaju da će se dio rejtinga iz centra, iz Splita, koji je najveći bazen glasova preseli. Znači, ako Puljak dobije Split, automatski on ulazi u drugi krug, a onda u drugom krugu ko živ ko mrtav. Ne? U županiji HDZ uvijek bio jači nego u samom gradu, koliko ja znam. Tako da bilo je svašta. Uvijek je bio dobar, ali je bilo svašta, tako da je znalo se doći, morali su imati Keruma za partnera, recimo u županiji, nisu mogli vladati sami. I onda je bio Ante Pranić, prošli put. Tamo je nekako nezadovoljstvo ključa, tamo uvijek postoji most, u stvari raste uvijek na tim nezadovoljnicima koji su, to je ta 10. izborna jedinica gdje ti si radio pa znaš. Most ima 9. i 10. dosta jaku, tako da to je onak nekakav temelj. Tako da ali kažem, uvijek postoji ti nezadovoljnici koji nisu sretni s HDZ-om, a onda glasaju nekako drugačije. Znači, Rijeka je sad pitanje. U Rijeci je se otvoreno.
Pa mislim, Rijeka je zanimljiva zato što kažem ta promjena koju niko nije očekivao, ali opet ja ne vidim nikog drugog koji je objavio kandidaturu koji se priprema i slično. Ja naravno ću reći da će Sandra dobiti, ali sad ne znam što ste vas dvojica mislite da je otvoreno ili... Ne, pa trenutno ne vidim nijednog protukandidata i to je već prekasno. Ako će oni u drugom, trećem mjesecu odluči ko će biti kandidat, to je već gotova priča. Pa osim ako ne idu na nekog teškaša, ala nekog ministra. Pa ovo recimo Butković za župana protiv Ivice Lukanovića bi bilo zeznuto. Znači Ivica Lukanović je favorit sadašnji predsjednik, jer Komadina odlazi u mirovinu, ovu županijsku, odlazi u Sabor i onda ide smjena. Čim ide smjena, onda je to prilika da da neko uleti. Tako da ako pošli Butkovića, nije bez veze ovo što ga šalju, ako su to neke druge interne HDZ-ovske igre, ali bi tu mogao poremetiti račun, iako to ne znači da će dobiti, jer je ta izborna jedinica baš crvena. Što ćemo s Pulom? Pula će biti krvi do koljena. Pula i županija. Ne? Krvi do koljena. Ima jako puno ljudi koji pretendiraju. Mislim, ja radim Istru, tako da potpuno otvoreno i za IDS, tako da ima jako puno izazivača i u Puli, ima jako puno pretendenata u županiji. Sad ćemo vidjeti kako će se prvo politički posložiti dogovori, a onda ko će imati kakvu kompaniju. Je to ono dva loša ubiše Miloša, ide se SDP, mogu poharati tamo bilo koga, kad bi se dogovorili. Ali to je u policiji jako teško kad bi se dogovorili. Ljudi ne razumiju da su brojke bitne. Malo prije mi pričao Radnička fronta smetala nekome. Kome smeta Kata Pejović? 3.000 glasova. Kata Pejović, on zna najbolji primjer. Kata Pejović je mene u Rijeci spasila kad je ubila Miletića. Kad mu je nekakva njezina aktivistinja smontirala 3 minute ekstaze Marina Miletića. Čovjek ode 5% bodova dole. 50% mu padne rating zbog jednog videa. Toliko je pao zbog videa? Sa 14 na 9 je pao. U tom trenutku. I da sam to htio, nisam mogao naručiti. Razumiješ, ti nikad ne znaš i ne trebaš biti isključiv u nekim stvarima. Neko ko je isključiv na kraju kao fokus, jer smo pričali, je završio kako je završio. Dakle, de facto bez saborskog zastupnika. Ne? I bez političke budućnosti. A saborski zastupnik je barem 50.000 godišnje eura. To ti omogućuje jako dobro pozicioniranje i funkcioniranje. Idemo prema kraju ovog dijela koji će ići na televizije, pa imate li još kakav grad za spomenuti? Pa mislim da smo više manje se dotakli svih ovih ključnih. Zadar recimo, ne znam. Varaždinska županija. Zadar ne ide, da imaš pravo. Zadar ne ide, Dukić ne ide ponovno. Dukić ne ide i tamo je već bilo sa ludim Richardom, tako zadnji put. Tako je, mislim da njima ako oni hoće napraviti nekakav dobar rezultat, treba nekako novo lice, mlado lice i to je njihova utvrda, ali ljudi nisu zadovoljni, koliko sam shvatio s trenutnim gradonačelnikom. Varaždinska županija možda? Tamo je zadnji put iznenađujuće. Tamo je Stričak je na vlasti, SDP ide jako kontra njega, koliko sam shvatio, i dosta rano. Da. Čačić je uvijek u igri. Vidjet ćemo, da, ali gore isto nezavisan, Matija isto jako do Međimurju. Matija Međimurju je on je vrlo siguran, on bi mogu uzeti neke gradove koji su inače bili utvrde drugih. Da, ovisi koliko će daleko Čakovec, tako on mora, ja mislim, uzeti Čakovec. Čakovec je njegov već. Sad je, ali preuzeo ga, nije ga uzeo izvorno na izborima, sad ga mora potvrditi na izborima. Ne znam, Gospić je možda upitan, Gospić se sad ponavlja, tako. Mi imamo to zanimljivo pravilo da bez obzira što su bili prijevremeni izbori, da ideš na redovne izbore u redovnom terminu i to je jedni fiksni datum, znači 3. petak u svibnju, 18.5. 1. lipnja je 1.6. je drugi krug, tako da ćemo do 1.6. imati nove gradonačelnike, načelnike. Ali još jedna zanimljiva stvar za drugi krug će biti, kratko još možda za kraj, a to je da je to spojeni vikend. I tu će neke stranke i kandidati imati velikih problema zbog svoje biračke baze koja voli otići na nekakve produžene vikende. Mi ćemo imati problem, jeste vi gledali kalendar, pa imamo Uskrs, neđe kraj travnja. Dogodilo nam se onaj kasni Uskrs, i onda to onaj tjedan kad isto ljudi nema škola, ne znam što sve bit će jako, kako se radi kampanja na Uskrs, veliki petak, subote, ne zaboravi. To se uvijek preskače. Dakle, ja bih vam zahvalio u ovom dijelu, sad će ljudi reći, pa dobro, što ćete vi nastaviti pričati, pa ovo je ovaj dio koji smo mi htjeli njima reći službeno, a sad ovaj drugi dio ćemo nastaviti na online-u, pa ako nas žele gledati, mogu nas pogledati na YouTube kanalu. Na YouTube kanalu Špice s Macanom. Hvala vam puno za ovaj prvi dio u prvoj emisiji sezone 2. Sviđa vam se scenografija? Novo je, dobro je. Tako da smo na špici, samo treba neko proći od još poznati. Pravimo se bitni, da. Moramo staviti Čira, ćemo staviti naše u kartonu. Njega velikog isprinta. Da nam se negdje pojavljuje onako kao, on je bio taj dobri duh Špice koji se uvijek pojavljivo i sa svima pozdravljam. Idemo sad na ovu kratku pauzu pa idemo mi nastaviti. Vama, dragi gledatelji, do gledanja u sljedeću subotu.
Pegle dalje, brate. Šaraj, brate. Šaraj. Šaraj, Sad šta? A kako ste se sad opustili? Kad nije televizija, pa i sad vas snima, majko moja. Isto. Ja sam se preznojio. Jesi se preznojio? Da. A ovo ti je led rasvjeta, ne grije toliko. Nemam pojma, baš mi je ovo... Napete su teme. Dobro, ali ajmo sad, pa dobro, ali... Ma ne, fakat, prvo, znači ovo što sam pričao o predsjedničkim izborima, nikad lošija kampanja, tako? Pa da, baš sam... Mislim, ovo u prvom dijelu smo razumjeli. U prvom dijelu je ideja da kažemo građanima, nije svima zanimljivo, da baš napravimo kavu, kako bi nekom objasnili. Činjenica, ne znam, vas ljudi isto pite ko će dobiti. Dakle, stalno jer se klade, šta znam. Stalno me pite ko će dobiti, pa da mogu reći, ma sam full, šta znam. Ali stalno pitaju to. Ko da im je najbitnija stvar u životu. Ali činjenica da je to tema na kavama i onda kad im kažeš ovo izgledno, onda zavisi kojoj stranci pripada, onda stanu. Ali kad vi pričate, kakve su reakcije? Ali evo, ja sam malo razmišljao, prošla kampanja predsjednička, bio je Škoro, bila je Kolinda, bio je Milanović. To je bila puno življa kampanja, puno više terena, napada, teme su se otvarale. Sad promjena u rejtinzima. Da, sad kao se ništa ne događa. Znači, ne vidim uopće nešto malo Primorac. To paše Milanović. Jasno, on sve, ali oni moraju nešto drugo napraviti da se malo podignu. Mislim, pogotovo... To je stvar izazivača, kažem. On radi što njemu paše. Ali ti ga, što je susti rekao, ti trebaš krenuti na njega, napadat, tuč, pa bilo što, nešto će se dogoditi. Ja imam dojam u toj kampanji da Marija Selak ili Ivana Kekin imaju malo veće budžete, pogotovo Marija koja je nezavisna, da bi ozbiljno ugrozila Primorca. Ali zato kažem, zato treba mijenjati pravila, zato im treba dati prostor u medijima. Ali njih dvije se stvarno dobro bore za prostor. Njih dvije su jako agilne, jako žestoke i retorički, ali ne možeš dobiti PR-om. Ne možeš dobiti PR-om ako nemaš novac za online. Ne, moraš raditi kampanju. Istina, ali... Nema njihovih plakata. Evo, ja sam danas prve plakate vidio Primorčeve. Ne? Vidiš, ja još nisam vidio. Danas prema Gorici sam vidio prvoga. Znači, što je danas... ovaj tjedan se lijepi, vjerojatno. Četvrtkom se lijepi. Ne znam, čini mi se kao da je on na papiru bio puno bolji kandidat nego što sad to izgleda. Ne znam gdje, ja mislim da su daleko na početku promašili sa cijelim framingom, sa cijelim pristupom ali kampanje. Oni su promašili u kampanji, ali nisu, to ono kažu, jer on bio krivi kandidat. On je po svim istraživanjima jedini tuko u onom prvom istraživanju, i ako se sjetite prvog Ipsosa, tu ga negdje imam, da ga nađemo sad, prvi Ipsos je dao 4% razlike bili između njih. Znači prvo istraživanje, nakon što su oni službeni kandidati bili, znači to je Cro Barometar, tamo je dao čak Mariji Selak 20%, sjećaš se? Da. Ali prvo istraživanje bilo 32-28, to je izjednačeno što se tiče istraživanja. Znači, ako imaš 13% neodlučnih, imaš 32-28, to je lila, to se da stići. Da bi mi došli sad na 35-25. Znači, apsolutno što ti kažeš, negdje s početka su fulali ili nisu radili kampanju, oni tvrdi, ja obilazim teren. Da, njihov trend je silazan. Sad gledam. Apsolutno silazan. To je svak vidi. A treba biti uzlazan da bi stigao. Da, mora bi se smanjivati gap. Ti trebaš taj gap prvo stabilizirati i tek onda ga krenu dizati gore. A to je, ja mislim, oni imaju izvanrednu početnu situaciju i meni kad sam pitao Ipsos, naravno uvijek s njima komentiram, oni vam nikad, to je isto stvar, ljudi kad pitaju, možeš ti doznati neke rezultate. Oni ne smiju dati rezultate od nekog. Zašto? Ja sam platio skupo, istraživanja su, ne znam, 8-9 tisuća eura sada. Minimalno. I onda u principu da sad oni dilaju tome nekom. To se ne dila. I onda, ali vi njih možete pitati kad se neko objavi javno rezultate, jesu li ti rezultati, su te brojke točne, jer oni isto tako ne smiju dozvoliti da neko manipulira njihovim imenom i daje lažni podatak. To je Nampo Milanović napravio sa Kajinom, pa smo ih ubili, do jutra smo ih ubili, jer smo mi išli su prelagati, što je Ipsos, ja nazvao Ipsos, pitao, jel ovo točno, kaže, ne, pa zovite novine, recite im da imaju lažni rezultat. I do jutra su morali mijenjati naslove i ispole da Flego vodi i Flego na kraju dobije. Ne? Ali to je ta brzina kojom reagiraš u kampanji, ali u principu i njih možeš pitati je li stoji ovo što piše van. Jer ja isto imam podatke koje sam čitao, ne znam što je bila pozadina, ali ako je bilo više kandidata, ako Anušić bio na 42-42 u drugom krugu sa Milanovićem, ali to je približno, ne možeš ti mjeriti 6 mjeseci prije, ali gledaš ko ima šanse. Dakle, Anušić je vjerojatno kupio uredno sve desno. Kao što ima, on bi kupio Domino, ovo sve ostalo, što sad nema. Mislim, nije mu ta slika sa Mesićem uništila sve, ali mu nije dobro došla. Bila kriva poruka. Ali on je imao 45-42 u trenutku kao znanstvenik. To kaže taj kontrast. On je sav kontrast od Milanovića. Ali trebalo je, meni su rekli iz Ipsosa, ali će biti jako bitno ko će ga raditi. U smislu, ne treba dobiti ja, ti ili bilo ko, nego ko će postaviti kampanju i kako će je postaviti. Oni očigledno to nisu postavili kako treba. Jel treba isto uzeti obzir ono što si ti čak komentirao, mislim na televiziji, pa je dan poslije bilo kog će dočekati neka afera. Mislim da je tu Primorcu isto veliki uteg. Koliko god mu je podrška, ali će na temelju HDZ-a njihovih sredstava vjerojatno ući u drugi krug.
te afere No, oko jako da sam Turudića, prorok bio, oni ga totalno ruše dolje i u biti daju na snazi i Milanoviću, Daju na bez da snazi išta Milanović, kaže. I u drugi plan pada kampanja, dakle, jer je naravno sad ova afera Beroš, sve u prvom planu, masoni, koje su teme, svašta ćemo sad čitati ovih dana, a u principu niko ne priča o kampanji. Zadnji put je bila kampanja baš u fokusu. Da, jedini koji je u biti percipiran kao neko ko je protiv HDZ-a i Plenkovića je Milanović. Nijedan drugi kandidat i kandidatkinja. Ali to je poželjen okvir za njega, ne? To je njemu fenomenalno. Apsolutno poželjen okvir i između ostalog i problem Hajdašu kao potencijalnom lideru u opoziciji, zato što je konstantno se pozicionira kao zapravo oporba i lider opozicije HDZ-u i postavlja frame tako da glumi branu utjecaju HDZ-a. I samo bi se nadovezao na ovo vaše razmišljanje na način da je NSATU odigrao ključnu ulogu, jer mi smo mjesec dana zapravo imali manipulacije oko... S jedne i s druge strane. S jedne i s druge strane oko tih časnika, oko tih par časnika, mislim, potpuno je efemerna tema. Dok paralelno s time šaljemo tenkove, financijsku pomoć, humanitarnu pomoć, mi se ovdje zapravo riječkamo oko 2 časnika. Tako da ja mislim da je zapravo cijeli taj kontekst i trenutak u vremenu te teme dosta gurnuo Primorca u drugi plan. I na kraju krajeva strateška greška Plenkovića koji inzistira na sukobu s Milanovićem i to ne na temama koji njemu odgovaraju. Ja sam zborio reći da smo uveli jednu novu, dakle, mislim, pored vaših imena stoje oni QR kodovi, pa onda netko ko gleda televiziju može samo s mobitelom skenirati da dozna više o vama. Tako da nema... Morate mi javiti analitiku koliko se skeniralo ljudi. Ne gubimo vrijeme objašnjavajući sad na televiziji nešto što se može doznat lako putem QR koda. U čemu je fora sa QR kodom? Ja da vas pitam, ako vi ste kao stručnjaci, zašto je sad QR kod postao tako popularan? On njima up and down taj QR kod. Da, ali mislim da su najviše tu doprinijeli ono što je moj nekakav zaključak, ne utemeljen na ničem, nego ovako. Mislim da su dosta restorana i kafići pomogli tome. Korona kad je bila meni. Tako je, a nama je to dobro zato što praktički možemo pratiti koliko je, pojednostavljujemo ulazak ljudi na stranice. Što si ti završio? Koji smjer? Ekonomiju. Ekonomiju. Ti si ekonomist i otišao si digitalni marketing, ti si stručnjak za digitalni marketingu i usput u politici se specijalizira. Ti si završio? Komunikacija. Na Bernesu. Vidite da ste društvenjaci, kužno. On diže cijene, on razlika u cijeni. Ti možda bolji matematičar od mene. Ti filozofiraš, ali talentirani se. Ljudi moji, osnovna stvar u tome što svaka vražja kamera sad prepozna QR kod da ništa ne moraš napraviti. Da. Prije si morao imati aplikaciju, morao si znati raditi, morao si da se sad otvoriš aparat. Baš sam testirao ljude kako dijele vizitke i ostalo. Oni svi otvaraju neku aplikaciju na Androidu za skeniranje kod, ali kažem raditi fotoaparat. Fotoaparat odmah prepozna kod i otvarati. I to je ta ambiguity, znači on je sve prisutan i ti ga možeš u bilo kojem trenutku bez imalo napora, bez imalo ikakvog znanja, jer svi znamo slikat. Čim kreneš slikat, ako uleti QR kod u kadar, on ti ga već nudi ti link. Ali mislim da ti Android prije nije imao i da je to bio problem. Android nije, on ima posebnu aplikaciju. Morala skinuti baš aplikaciju. Ali to je sad bitna razlika, zadnje 2 godine svaka kamera, mislim, već automatski prepozna i to odjednom dovede eksplozije. Kad možeš masovno koristiti, put je jednostavniji do cilja i lakše ga mjeriš. I sve ti traži, sad ti banka kaže daj skenira za uplatu, QR kod, 100 stvari ti za... Isplata plaće i svega. Ne, kad kontroliraš one... račune i sve. Ja sam u Zabi pa imaš dvostruko kodiranje, kad moraš neki, onda kaže skeniraj kod i on ti da, ne moraš kucat ništa, on ti samo da onaj kontrolni kod. I postoje jednostavno svako. I onda mi to koristimo, možemo apsolutno brojati sve. Znači koliko je ljudi vidjelo i koliko je prošlo. Tako da, zato smo odlučili to staviti u emisiju, jer mislim da svako, to saznajte više malo. Jer danas smo u stvari došli do toga da ti istovremeno dok gledaš želiš saznati više, pa ćeš dok slušaš, mi pričamo, slika se puno ne mijenja, slušaju nas, surfaju na telefonu i onda skuže da ti predaješ seminar, da ti si u agenciji. Za tjedan dana očekujem analizu koliko je QR kodova skenirano. Koliko, da? 3 za svakoga. Više nego što sam mislio. Gledaj, meni je ideja s ovim podcastom da budemo aktualni, nekad ćemo biti stručni, recimo sljedeću temu definitivno, zato nisam htio pitati toliko o Americi, ostalo ćemo pričati malo o Americi, Trumpu, Ukrajini, znači svim utjecajima, ali pitat ćemo iz te druge perspektive, vojne i političke, kampanja je prošla i ljudi, ne možemo, to zanima nas, uži krug ljudi, više ljudi zanima zašto je Trump pobjedio, ali to je nešto sociološki i znamo sad po izlaznim anketama. Mi imamo isto dobre izlazne ankete, pa znamo. Ima jedan podatak koji je jako zanimljiv, to će biti zanimljivo i za predsjedničke, ali to nažalost ne mjere svaki put. Ja uvijek molim da to stave, ali im je
ali im to košta, pa onda nekad, ako traže nešto drugo, onda izbace to pitanje. Kad ste odlučili glasati? Da, jako važna stvar. Pa znaš podatak za parlamentarne? Ajde lupi u kom rasponu. Ja bih rekao da bi možda petina ili šestina odlučila u zadnja 2 dana. Šestina, 16%. Otprilike. Točno smo govorili, 17%, neš vjerojatno. To je bila velika izlaznost. Ljudi koji inače ne glasaju i odlučivali su u zadnji dan. Ozbiljno, toliko 17%. Ne, to je samo u ovim parlamentarnim? Ne, ovim mojim prethodnim je bilo 5-8, šta znam. Baš tražim, velika brojka. Baš tražim taj prethodni podatak. To znači da onaj ko odradi kampanju i izvuče birače, da, to su dvije različite stvari. Dvije različite stvari. Ljudi misle da je samo dovoljno. Jer tu će HDZ biti dobar. HDZ će izvući, on će vjerojatno na izborni dan smanjiti razliku. I zato Milanović traži promatrače da bi sve bilo regularno, ali ne može mu samo razlika pomoći da ta snaga HDZ-a da stigne. Mislim da je u UK isto 20%, pa sam po toj logici. 8% u Americi, neš vjerovat. Sad na Trumpa je 8%, to je ogromna brojka na njihov broj birača. I na njihov duopol. To je 8%, da je odlučilo zadnji dan, to je baš... I to je fakat onda odlučio ono što su odlučili njegovi susjedi, prijatelji, ostalo pod pritiskom susjeda. Svaka minuta je bitna u tako visoko sofisticiranim kampanjama. Ajmo sad, kad smo u ovom dijelu već, pa možemo i mislim, ako hoćete, mi možemo još pričati, koliko hoćete, ali... Ja imam još nešto vremena. Dobro. Nećemo pretjerivati. Marijane, aj ti reci nama u principu što se to promijenilo danas, kako u stvari ti mlađi koji ne gledaju televiziju, kako dolaze do informacija, znači zašto je taj digital toliko važan. Inače, što ti radiš za firme, imao si dobar primjer, ako se ne ove dubrovačke kartice, ili tako? Da. Pa evo možda na tom primjeru im objasni što si postigao, znači. Pa, budući da smo imali mali budžet, ajmo reći, mali budžet za Dubrovnik je 15.000 kuna mjesečno, a Dubrovnik gađaju svi oglasima i onda je tu jako problematično da imaš neku veliku vidljivost. To znači da su oglasi skupi tamo. Tako, što više se ljudi oglašava na manjem području, to više cijene rastu. I onda smo mi odredili strateški da ćemo gađati samo ljude koji su turisti koji dolaze i radit ćemo remarketing. Kako to znaš? Ajde, objasni ljudima kako ti to znaš. Kao u digitalu se sve zna. Ne znam ja, ali Facebook zna. A što zna? Što zna? Da je neki mobitel prvi put ušao u Dubrovnik. Tako je. I da je na stranom jeziku. I da se tu sad nalazi sljedećih nekoliko dana. On to ne zna da se nalazi sljedećih dana, nego zna da se vrti tu. Tako je, prvi dan ne zna, on samo zna prvi dan da je došao. Tako je. A onda drugi dan zna, a još je i dalje u Dubrovniku. Da, mislim da smo mi išli nekakve predikcije gledati u biti koliko ljudi prosječno se zadržava u Dubrovniku, pa smo na temelju toga radili pa smo radili remarketing na 3-4 dana maksimalno i ko onda nije kupio, prestali smo oglašavati tim ljudima. Znači, što znači remarketing? Remarketing znači da ljudi koji su ostvarili interakciju s vama, da li je to da su komentirali status, lajkali, otišli na vašu stranicu ili nešto gdje imate kod Pixel, to znači da ih vi možete pratiti sa svojim oglasima. I remarketing je fenomenalno. Ponovno isti oglas. Ili različite, recimo. Je li to ono kad ja kupim frižider onda online i onda mi sljedeći mjesec dana ide reklame za frižider, makar sam ga kupio. Da, to je loše postavljena kampanja. Oprosti, ali kako on ne zna da ja sam završio na onom funnelu, na onom kraju i kupio sam frižider. Nisu dobro značili. On mora reći nekome da čovjek je kupio frižider. Moraš drugi kupiti, čovjek, šta ti? Koliko frižidera treba u istoj godini. To isto pričam na edukacijama za tenisice, to je najbolji primjer. Odeš na web shop i gledaš tenisice. Ljudi općenito odlučuju hoće kupiti tenisice sljedećih 3 do 7 dana. A ti ako meni sad pokazuješ remarketing oglas sljedećih 30 dana, samo ćeš me još više nasekirati, ja ti više neću dolaziti na tu stranicu. Tako da jednostavno treba imati nekakvu mjeru kod remarketinga i ono što je super, ta baza ostaje, ja mislim, oko 160 dana kod tebe. Sad ne znam da se nešto mijenjalo u međuvremenu, što znači da svi to koji su... To zbog privatnosti, pazi. Da, samo da budem jasni, mi to ništa ne znamo, to znaju Google ili Facebook. Tako je. Mi ne znamo ko su ti ljudi, mi ne znamo koji su ti ljudi. I ono što je tu super, fenomenalna stvar je da ja sad imam akciju tenisica nakon 2 mjeseca od kad si ti došao na moju stranicu i ja mogu komunicirati točno svim tim ljudima koji su bili baš na tenisicama, ne na nekakvim drugim proizvodima. Sad imamo akciju toliko i toliko. To je super, jer ne moraš gađati totalno nove ljude, imaš ljude koji su zainteresirani, koji su ti bili na stranici, koji su ostvarili kupnju. I tu se vidi po rezultatima, ti su more likely, više vjerojatno da će kupiti nešto. Ne? Tako je. Topla i vruća publika. Tako je. To vrijedi, ali onda se to prebaci u politiku, to je ista. A meni u politici bilo recimo zanimljivo, ne znam koliko to se koristi kod nas, ali dosta u Americi, da ti imaš isto opciju slične publike na Facebooku. I sad ono što je super... Ko to ne koristi, jel? Ima ih koji ne koriste. Uglavnom ono što je super je možeš... Targetirali oglasi iz Osijeka, čovječ. Svašta sam ja još vidio. Da. Ne tvoj, naravno. Okej. Nego to je recimo na nacionalnoj razini jako dobro. Ako ti imaš nacionalnu kampanju,
testiraš oglase koji ti najbolje prolaze, oglasi koji ti najbolje prolaze, kažeš Facebooku, ajde sad svi koji su imali interakciju s našim oglasima, svi koji su bili na našoj stranici, svi koji su komentirali stranicu i slično, nađi mi ljude slične njima. To znači da si ti s ono malo mostovaca što si imao, nalazio sve mostovce potencijalne po Hrvatskoj, a da oni nisu ni znali da će glasati za Most. Da. I onda si i ti I onda smo ih praktički gađali sa pobjedničkim porukama koje su sličnoj publici djelovale. Ne, slične djelovali su jer je Facebook znao to je slična publika. Tako slična muzika. On na 100,000 tih parametara određuje da su ljudi slični, mi ne možemo to ljudski više odlučiti, umjetna inteligencija. I on jednostavno kad ti kažeš dobar oglas, dođe na sličnoga, ovaj se zapali. Tako je. Ali ti ga izvučeš van. I to je bila tajna tih tvojih kampanja, mislim, ja ću reći sad u ovom dijelu, možemo otvoreno reći da tebe nije bilo, ne bi bilo ovog rezultata Mosta, to svi znamo, mi koji smo u struci, dakle. Jer je u principu, uvijek se pitalo gdje je Mostova kampanja bila negdje ispod, radila. Imao sam nekad situacije, čak i unutar, da su neki ljudi govorili kao, pa ja ne vidim oglase, pa ne vidim moji prijatelji. Najdraži. Ali oni nisu target. Znači, Facebook točno zna ko je target. Pare. Tako je. Znači, neću vas targetirati, nećemo trošiti novce na ljude koji nam nisu target. 2016 u Srbiji, neki mali budžet, 20.000 eura smo imali i ideš protiv Vučića, on troši milijune. I mi zavrtimo kampanju i naravno ideš taj look like, šta uzmeš njihove fanove, stranice i look like i otprilike napraviš koliko možeš, velike gradove obrazovani, taka nam je bila publika. I odjednom sutra svi za 3 dana kaže kako super radi kampanja, stalno mi iskaču oglas. Znači, ti njima reći ti ste ciljana publika koji tebi iskaču. Kao oni misle da u cijeloj Srbiji mi to lupamo. Mi lupamo samo na neke dijelove i ono gdje je bilo ciljano, ali to je targetirano, mi smo s time ostvarili rezultat, mi smo digli rezultat 50%. To je isto smiješno kad ljudi kažu mi smo imali rezultat 4, završili smo na 6. To je 50% rasta. Da ti neko hoće s tobom pregovarati i kažeš ostvarit ću ti 50% rasta, što bi ovo rekao, daj odmah. A on ti kažeš 4 na 6%, pa moglo je bolje. S čemu ti pričaš? Bili ste mrtvi, prag je bio 5%, tad bili ste realno mrtvi, sad ste živi, to živahni, niste baš inducirana koma. Ali to je zanimljivo kako ljudi kad dobiju onda... Koji su cilju kampanje? Pa evo sam sad dobio kampanju sa 3.1. Cenzus je bio 3. Velika razlika među 2.9 i 3.1. Za 2.9 si ništa, s 3.1 si unutra i imaš neke mandate. Znaš zašto je dobar još remarketing? Zato što ti stvara, u politici to znate vas da najbolje percepcija sve. I onda kad ljudi vide da tebi stalno iskaču nekakvi oglasi od Mosta recimo, onda ti misliš ok, pa oni su svugdje, znači da moj glas neće biti bačen. Znači oni imaju dobru kampanju. A ti ako ideš na 3 milijuna ljudi s budžetom koji je relativno malo, odnosno na HDZ, SDP i ostale, ti će ispast, niko te neće vidjeti skoro ništa, onda će biti oni ne mogu osvojiti mandat, neću ni glasati, to će biti bačen glas. Tako da to dosta recimo utječe i to je recimo isto dobra stvar. Kako će sad Most kad tebe nema? Pa ja vjerujem da će nastaviti dobro, da su vidjeli kako funkcionira. Sad će biti cijena drugačija, sad će biti malo bolje naplatiti. Sad će malo bolje naplatiti. A dobro slušaj, imaju para, koliko sam zastupnika, kažem. To smo rekli, 400.000 eura godišnje, pa mogu platiti Palića, valjda ponovo. Ne znam, možda nisu zadovoljni, pa možda nećemo dalje raditi. Dobro, nećemo. To nije sad za javnost. Zezam se ja, ali generalno, ja sam generalno baš zadovoljan i sa prošlom kampanjom. S obzirom na to da je došao Milanović 30 minuta prije našeg predstavljanja, bacio bombu doslovno. On je mogao krenuti izbore, da je dao ostavku, krenuo bi izbore. Da, i mi smo bili totalno, imali jednu strategiju, imali, ono što je zanimljivo, recimo, vi ste isto oko tih anketa dosta spominjali, neka anketa je pokazala da oko 50% glasača Mosta podržava Milanovića. Mi smo ti imali jako velikih problema s time, jer ogroman odljev potencijalno naših glasača je bio prema Milanoviću. Tako da na kraju smo mi izvukli rezultat puno bolji nego na prošlim izborima. Tako da, i više nego sve ankete što sam davali. Ja sam pogriješio, ja sam od onih svih prognoza jednom pogriješio vas, sve drugo smo ja mislim da je tu dosta taj target što smo mi opet gađali, što su ti ljudi možda ovo što ste spominjali na kraju odlučili. Jer meni je jako zanimljiv podatak, dosta sam pratio Reddit, koji je dosta onak politički aktivan. A što je Reddit? Objasni ljudima, ja mislim da većina ljudi još uopće ne koristi tu mrežu. A Reddit je nekakav upgradeani forum, bi ja rekao, gdje se konstantno objavljuju nekakve vijesti, rasprave i slično i jako puno ljudi je tu prisutno. Tako da ja mogu vidjeti prema puno hejtera, ali puno ljudi. I ono što sam ja vidio tamo, mi smo dosta bili aktivni recimo na Redditu, što se pokazalo dobro. I dosta ljudi je tamo komentiralo čak i na Indeksu, na jednom podcastu, da ne znaju će glasati za Možemo ili za Most. I to je onak dosta zanimljiva situacija, zato što smo mi jedni i drugi
zanimljivu kampanju. Mlade obitelji nezadovoljne, to su ti. Ali svi su se čuli kao, pa kako možemo i Most. Ali očito smo imali slične kampanje, slične targete i bili smo cool jedni i drugi, onda su se ljudi odlučivali. Mislim da je to dosta presudilo isto na kraju sa finalnim rezultatom. Dobro, mislim, gledaj, HDZ isto napravi veliku stvar kad izvuko, da ne kažemo da oni su sad u ovoj predsjedničkoj kampanji nešto je zakazalo, ali u onoj svojoj kampanji za parlamentarni izbor, oni su, koliko god su izvukli drugi, oni su izvukli svoje i to je presudilo jer su izvukli jednako, došli su... Treći put. Ali u trećem mandatu su izvukli 12% više birača. Znači, odradili su super posao i recimo, tu mislim da je tu recimo TikTok odradio dobro za Plenke, općenito što ga je malo spustio i oni prvih par koji su bili dobri. A recimo, to je dobar primjer TikToka koji krene odlično i onda krene u one floskule, u prodavanje gluposti, programa što ne ide na gluposti, mislim, čitanaca, krivi poruk. Ma nije čak, to je program, ali ne možeš čitati program na TikToku, to kažem, to neće proći. A Maro, da mi reci, kad ja kažem, pogodili smo, mislim, prvo moramo reći, istraživanja nisu prognoze, istraživanja su presije koje na trenutku. Snimak. Segala je najbolje opisao famozni taj politički savjetnik, ima knjiga Izborna putoglavica, Jacques Segala, on je rekao da su istraživanja ko parfem. Možeš umirisati, ne možeš probati. Rezultat je ono što osjetiš na taj dan izbora. Ali ono što mi nekad radimo, što smo radili sad za ove parlamentarne, to je kad prognoziraš, to je kladiš se. Na osnovu nekakvih brojki, računica i svega ostaloga i to moramo razlikovati. Tako? Dakle, istraživanje nikad nije rezultat, na osnovu njega mi možemo ići prema nekom rezultatu, ali ima jedna stvar koju niko ne zna, to je koliko će ljudi izaći na dan izbora. To. Stoji, kao što sam rekao ranije, istraživanja se zapravo vrlo površno gledaju. I rijetko ko uopće ide u kvalitativna istraživanja, nego drže se kvantitete, rejtinga. Ok, čak neki i znaju mjeriti trendove i slične stvari, ali niko ne ide ispitivati onu motivaciju nešto dublje i strukturu birača, potencijal mijenjanja glasova i tako dalje. To je ono kad bi vam bila druga opcija pa da vidiš koliko će možeš rasti. I kome kradeš? A da ne pričamo o raznim drugim podacima koje statističari vrhunski mogu upariti, dobiti neke trendove koji su duboko ispod rejtinga. O tome koji je vaš potencijal pravi u drugom krugu, kako to usporediti s onim sadašnjim rejtinzima. Znači, to je cijela jedna nauka. To je cijela znanost, ali u principu mi uvijek samo imamo taj rejting i svi prikazuju samo rejting. Dakle. Meni je uvijek krivo što Nova, koja ima najbolje to istraživanje, Crobarometar, detaljno, ništa od tih podataka ne iskoristi. Krenuli su i oni sad pokazivati u drugom, kao druga epizoda. Prvo su rejtinzi, drugo onda idu u ovo dublje neke elemente. To mi je žao da ne idu. Ali to nije ono nije o čemu ja pričam. Recimo, jer oni čak imaju na kraju neku ocjenu raznih aspekata kvalitete života u Hrvatskoj. I to recimo, to bi bilo zanimljivo pratiti trend. Povjerenje u politiku, sigurnost, strani radnici. Znači imaju 10 stvari koje pitaju i to nikad ne objave. Tako. A jako je zanimljivo, znaš, kao vidiš nešto... To u sirovini ima, sigurno. Ne, ima čak u grafu, ima rezultat gdje ti u principu ti dobiješ osjetiš da je bila neka kampanja oko pravosuđa, osjetiš da se promijeni, da političari padnu dole, pravosuđe naraste, ili obratno, da pravosuđe i političari su uvijek na dnu i još ne znam što je treće bilo od tih institucija, ali jako dobro prati to kao trend i to niko recimo ne prikazuje kao trend. Ako se zadržimo na plošnoj razini, 70 ljudi kaže da Hrvatska ide u krivom smjeru. Odlično, viš kako se nabacio sam mi točno... I šta ćemo? Sad si došao, čekaj. HDZ treći mandat. Čekaj, Maro. Ajmo sad, opet evo meni inženjer, u meni, evo vaš dva filozofa, ekonomista. Je li normalno da Hrvatska ide u krivom smjeru? Je li normalno? Je li normalno da većina ljudi kaže da Hrvatska ide u krivom smjeru? Je li to, ajmo prvo, ne da je normalno, je li to uobičajeno stanje u istraživanju? Manje više je. Pa onda... ne nužno diljem Europe, nešto razvijenim demokracijama su to puno manji postoci, mislim da su ljudi puno... U Srbiji, ja mislim da ide u dobrom smjeru zato što Vučić ima propagandu. I Srbiji uvjerno, još od korone to da ide u dobrom smjeru. To je upitno uopće koliko je to demokracija. Ali kažem, tamo je propaganda. Dakle, oni su uvjereni, znači, ipak se pokazuje da ti mediji mogu reći da idemo u dobrom smjeru. Znači, mediji su nas mi smo malo patetični, jadni, fatalistični, nas ništa ne valja, a živimo svi bolje i zato se ljudi zanade kada počnemo nešto braniti. Ali ja branim kad je realno bolje. Meni je bolje. Mislim, pazi, imaš percepciju, 3 godine sam bio u rovu s ministricom Divjak. Znači, izvršna vlast, točno znaš o čemu pričam. To se nisi pohvalio, da, bio si parola. To smo radili zajedno. Tako je, to je bilo krvi do koljena. I onda imaš učitelje koji su kao involvirani, prate promjene i tako dalje. Povećaš im plaću, po prvi put im uvedeš nagrađivanje, uvedeš da uđu u kazneni zakon kao osoba posebne službenog statusa. Znači 3 elementa koji su 25 godina tražili i onda ti dođe hladnokrvna učiteljica i predstavnica sindikata i kaže ministrica mrzi učitelje.
nakon 25 godina nisu primirisali uopće ideji o ovim stvarima, kamoli da su implementirane. Ja to apsolutno suosjećam s Plenkovića. Dakle, I tu postoji određeni gap. On je kao onaj najbolji đak koji kao uvijek se očekuje da bude dobar i kaže će Miko pohvali zato što sam dobar. Jer realno puno stvari su izvukli, dakle nisu izvukli ovu reformu zdravstva i ostalog, ali we are better off, ljudi moji. Znači, meni je taj gušt, znaš što kad putujete na Balkan, pa kad se vraćate, ili kad putujete, mi sam došli iz Amerike. Znaš kad ti to fora kad ti shvatiš da ja sam prošao sa biometrijskom putovnicu nešto u Amsterdamu, nikome više nije pitao od Zagreba ništa. Još meni kaže kolega, zaglavit ćemo smo mi našli prije iz Crne Gore, kaže zaglavit ćemo na pasošima. Ja kažem, Toma, šta me zezaš, kakvi pasoš, idemo izravno na carinu kuš. I cool, prošite carinu, idemo iz Amerike, veliki kuferi. Ali, znači, nema ta promjena što si u Schengenu. Tako je. Naviknu se ljudi brzo na dobre stvari i očekuju ali fora je da se mi ne mićemo toliko van, pa i ovi što su otišli radi van, pa onda skuže što je dobro, što je loše. Znaš, tek sad pričamo o povratnicima. Dolaziš radi zube u Osijek, a u Irskoj si za sve drugo. Ne? Tako da imamo puno stvari koje kakve jesu, nisu sve dobre. Dakle, imamo ovaj problem s korupcijom, korupciju treba riješiti. Iako kažem, mi smo riješili korupciju na maloj razini. Dakle, doktori, policija. Ma nećeš nuditi otvoreno policajcu, nudit ćeš pregovarati, niti će o tom baš previše tražiti. Prije je to bilo običajno, a sad te ne traži. U Srbiji, kako je rekao, voziš kroz Bosnu, imaš 50 maraka i... Ima različitih momenata korupcije. Mi smo duboko korumpirana nacija. Ali kod velikih poslova. To moramo... Ma dobro, ali pusti sad to, doneseš cvijeće, zoveš frenda koji te u bolnici gurne preko reda itd. To je svima potpuno normalna pojava. I to je zapravo problem. Pa to je sve neki oblik korupcije. A političare želimo držati to higher standards, kako kažu Britanci. Ja sam rekao nešto što su kao su onda sve to i možemo, svi drugi su se zgrozili, kad sam rekao to nekom otvorenome, da nije niko umro korupcije u ovom smislu. Razumiješ, ako ti vidiš prljav grad, ti ćeš više na njega reagirati ili na komarce. Dakle, ovo će ti spomenik što je Ivanu, što je te komarce uništio uz pomoć države. Mislim, maknuo ih je ovo ljeto. Nije uopće bilo. Ali moraš, što je najgore, tamo u Osijeku nije to jednostavno, ti moraš kombinirati taj ekosustav Kopačkog rita i da preživi rit i da preživi Osijek. Znaš. Ovdje moraju preživjeti ljudi, tamo moraju preživjeti životinje sve. Tako da to je zahtjevna operacija i onda će ti ljudi potom pamtiti. Znači čovjek koji iskorijenio komarca, ne koji iskorijenio korupciju. Kako je? Dakle, trebalo biti normalno da se ne krade u gradu Zagrebu. Što ti ja sad trebam aplaudirati za to, ne? Jer pokojni Bandić je pokojni u duši, ali ga idemo sad dalje. Svak gleda svoj problem. Imamo nove standarde više. Ispred svog ulaza, što mi rekli, ispred svog portuna. Svak gleda svoj ulaz što ga smeta. I tu su oni bili dosta aljkavi i recimo dosta su loši u informiranju. Ali samo da završimo i 75%. Dakle, zašto idu svaki put naslovi više od 3 od 4 Hrvata misle da Hrvatska ide u krivom smjeru? Naslov bi trebao biti vijest. Ako stalno je da 3 od 4 Hrvata idu u krivom smjeru, ajmo tražiti nešto drugo što je vijest. To nije vijest. Tako. I onda kad dođete matematički do čega je, onih 30% su glasali za HDZ. I sa 30% ti vladaš državom. I onda je naravno da su ovi drugi nezadovoljni. I onda je to normalno, statistički je to normalna postava. Znači HDZ je dobio 36% glasova ili 35 ili 33, ne znam još ovaj put ukupno. Zadnji put 36, ja mislim 33 sada. Sa 33 zajedno sa koliko je dobila doma. Znači sa 43% oni koji su izašli. Polovi to sa 2, to je 25% glasova. Bandić je dobivao izbore čovječe sa 30% izlaznosti u Zagrebu. Pa o tome i onda bi imao 20% od tih 30%, to jest 30 ili 40% od 30 koji su izašli. On bi imao pola od 30%. Znači on je s 15% glasova u Zagrebu vladao. Je li to onda opet demokracija? Takav je model, nije savršen, ali... Ako takva manjina, ok, zbog inercije većine. Ne, to ti je ono pravilo da izbore odlučuju dobri ljudi koji ostanu doma na dan izbora. Tako je. Znači ja imam odavno to pravilo i vidit ćete kako funkcionira i evo preporučujem ko mlađim kolegama. Ako vam neko gorljivo počne govoriti šta bi trebalo, kad si zadnji put glasao? Vi ćeš, kažem, ne želim više razgovarati. Ako si glasao, možemo. Ako nisi, ne želim razgovarati, stari, nisi ni pokušao primijetiti ništa. Lako pričati u kafiću, razumiješ. Tako da ja pozivam da na ovim lokalnim izborima svi izađu, glasaju. Da uvedemo kazne za neglasanje. I ajmo im podariti, tu smo sva trojica, ajmo im podariti sva trojica, smo tu. Jeste osjetili taj strah kod klijenata, kod političara na taj dan izbora? Jel tako, oni bi ujutro. Pa pojma nemaju. Izgube se 3 puta u jednom danu. A koliko bi ti para dali da im ujutro kažeš dobijaš sigurno? Ono da im možeš zajamčiti.
To bi bilo lijepo. Jel tako, to je bila lijepa lova. U tom trenutku se baviš čisto emocionalnom psihološkom savjetovanju. Da. Nema tu puno više od toga. Bez obzira što si sve radio, ti znaš da je dobro, ali taj dan zbilja ništa ne znaš. Jer počnu, znaš, dođe neko, donese neku informaciju. Sjećaš se onog reda u centru Zagreba? Za glasanje, velika kad je bilo promjena, imamo redove, okreće se plima, ali redovi su bili samo na 2 biračka mjesta. Ne, oni su snimili samo na onom jednom mjestu koje je bilo glasanje izvan Zagreba, za glasače izvan Zagreba gdje ih je bilo više. Ja se točno sjećam, cijelo jutro do nekih 2-3 popodne su SDP-ovci bili, pa će ovo je nama prilika da okrenemo priču. Milanović je donio cijelu priču, to je pobjeglo anketama. Oko 5-6 već kad su krenule. Pa ne, isto kao što HDZ mislio da će imati 66 mandata, nikad bolji rezultat. Kažem čemu, kao ankete ne vide kako smo jaki mandati, čemu pričate, da. Ali su, mislim, ostvarili su savršen rezultat i dakle, HDZ je pokazao tu svoju snagu. Na ovim izborima su realno svi bili pobjednici, što koliko god zvučalo apsurdno, svi su ostvarili sve što je trebalo. HDZ je dobio vlast, Domovinski pokret ušao unutra, SDP ima sad većinu s kojom može, ima pro para, ima da može svaku inicijativu samostalno u Saboru glasat, IDS je falio nam taj jedan mandat, to je falio tad, ali to je baš bilo za 29 glasova. To je došlo i do promjene realno izborne jedinice, što ne? Ma ne izborne jedinice, ali tamo je Milanović odradio. To je ono što glasuju za Milanovića u Istri. Ali opet 2 mandata, oni su planirali inicijalno 2, treći je trebao ići PGS-u. Onda je ostao Most koji je stvario bolji rezultat nego ikad. I ko nam još ostao, koji je ostao veliki. Fokus je loše prošao, znači oni su ostali bez mandata jer ovo je otišao iz Fokusa. Zurovec, je li tako? Da. Ali u principu ovi veliki Socijaldemokrati su potpuno izbjegli. Ali hoću reći od ovih velikih koji su, 6 veliki su svi... Oni su u tom trenutku bili najveći opozicijski klub. Mi smo to zaboravili. A to ne može što si klub, ali to znači ako si klub, to ti govori da ako ne radiš ništa, rezultat je ništa. Džabe si kreće. Imate vi što zadnje reći pa da mi zaključimo. Mogu s vama cijelu noć pričati. Nećemo upilati ljude. Ne, idemo mi nakon kave na pivu pa onda dalje. Pa mislim da smo puno toga otkrili. A za ostalo na edukaciji. Ja sam ga vidio će prodavati. Znači za ostalo kad je edukacija? 11. Control, 12. bridge, sell. Jesi joj kako prodaje? Svakamu čast. Ne mora samo se uzdati u Metu i Google. Može i ovako na Dobro, kameri. ovako, čekaj, jel ti imaš ikakvog kapaciteta osim Istre da još radiš nešto drugo? Pa za sad je samo Istra, ali zato što to želim napraviti kako Bog zapovijeda i počeo sam raditi na vrijeme. Di će ti pao spomenik? Spasit ćemo IDS. Ideja je raditi manje, a kvalitetnije. To je inače moj... Ne govorim čisto apropo ove reklame, ako te neko nazove poslije emisije, skenira onaj kod. Pa gledaj, ako skenirate kod, ja sam za kavu, ali sad vidjet ćemo će li doći do suradnje. To isto treba biti nešto, ali pinky, dobro. Tako je, nismo džabe krećili odavno, jel tako? Da. Gledajte, meni je bilo zabavno, ja ne znam što ćeš gledati, ali ja mislim da smo možda bili brzi na momente, malo jer svi brzo pričamo. Kako nam je rekla Mirjana na Hrvatskom radiju kad smo bili pa vi odgovorite na sva moja pitanja prije nego što sam ih postavila. Ali meni je prošlo brzo, hvala vam što ste bili gosti i mislim da će ovaj biti početak jednog dobrog serijala podcasta u kojem ću svi uživati. Hvala ti na pozivu i sretno dalje s podcastom. Također, guštajte u vikendu. Do gledanja, sljedeću subotu.